हेलो सांगने जय जगन्नाथ। आज बनवा अंडा तरकारी। अंडा तरकारी करने को तापाई रेडी कर दीजिए प्याज जीरा अदा रसुण ताको भल भाव काटिदेवा। अंडा और आलू चोपा छड़ा एबे ताको काटी नेबा छोट छोट पिस रे। अंडा को भी टिके काटिदेवा जहाँद्वारा आलू आ अंडा सॉफ्ट हम। एबे चलतु अंडा को फ्राई करदे। कड़े को गरम करदे। गरम हो सारा पर तेल देवा। तेल गरम हो सारे फ्राई करवा। तेल गरम हो गला अंडा गुड़ा को पकईदेवा। हाफ चामच हलदी गुंड देदेवा। देखुवे अंडा गुडी को फ्राई हो गलानी। एबे ताको उल्हे देवा। तेल रे आलू को किछि समय फ्राई कर देवा। हल्का लुण दे दीजिए। आलू फ्राई हो गला एबे काटी देबा। प्याज जीरा रसुण अदा पेस्ट कर देछि। एबे ताकू भाजी नेबा। मसला भाजी हो गला एबे किछि देबा अल्प हल्दी गुंड अल्प लंका गुंड ताको भल भाव मिक्स करके किछि समय भाजी देबा। मसला को 10 मिनिट भाजी देबा। तापरे आलू पकई देबा। आलू और मसला को किछि समय भाजी नेबा।
आलू कषा रेडी हो पानी देदेवा अंडा पकईदेवा यही रेसिपीटी आपण मानक केमती लगिला जदि यही रेसिपी टी भल लगी थाए गोटे लाइक एंड सब्सक्राइब करदेवे पुणी देखा आउ गोटे न्यू रेसिपी रे वीडियोटी शेष पर्यंत देखि धन्यवाद।